Tete mu no na ye nananom chinchini ekohwehwe tumi homwa na wonantie mu no okohunu bosom a ne tumi so na no odin a oni ni nya adwenkoro ye ginasie na ohyem kena ade biribi ye nso ano na be ye apam ebeto ye nananom ene bosom kro no entem na enso a otoa so etu tumi no ana bosom ne de befie e de bosom nyina ti be hyase na bosom no abeye bambo de ama abusua no na de abusua ne pe bia nso bosom na ne tumi nso abo abusua na I want to aso mu no na obeso oyi ni tiri efiri saa busua tumi no ase no ade so won so kosia tumi a eso serifie tumi no na one saa tumi kro na nya apam na no akiri no ode saa apam na ba betwa saa busua apam ni mu na oyi ni tiri efiri busua apam no ase eno na make akuri se na ma tumi ni abosom ebebe afie babu na wotie me se ye na nanom mbo mso mo ya bagimbre se wotumi kosia tumi na se tumi no so na betumi aboa no ne nya apam de befie dia bibia ensi kwan se Israel nyankopon Jehovah nisi Jehovah jara Jehovah Adonai Jehovah Elohim na obo so ni asase no nam Yesu Kristo ne dobaso ye wiase nyina je nkwa na ye nam no so enya nkwaje wo nyankopon mu ma ye nkwaje no wie peye no bibia ensi wo kwan se ubedi nachi na wo makwan emobi ma metra social media emeka nkyere wo se eye nada eso se wo befre ho o Kristo ni fatu tumi nananom asema amakan ho so Yesu anyankopon po a ne ye bi ne nsankyere ni bi na womade bi ne kasa bi ede di pefe se okuratumi a so do ho bono a ebeboa na Yesu Kristo no a ewiase nyansafo enwuru nyansa no mu nyansa ni omunim die mu no omuku no no se no mu enim so mu ku no amana be wiase agye nkwa me kama kire se komanku no asem no de hinta nyansafo no ya kire nkokoa atwere bia fere wade hu mu na every book out there novel bia ya nipa de nim de atwero it take inspiration from the Bible. Tresem no eno mo take inspiration from. Tresem wo nipa bi ekasetia ama ema Yesu Kristo no a oye na je nkwa no ya bu ni se wo ya hohore bi no mo obia ma na adwene kwan ema nipa bi na adwene ahoran na ni nyansa nkokwa aye na ada wontumfutu wani da efi se atwere die nim twere sem nim no papa oboni o watwere na so bitum koto enwoma se obekenkan ehunu se do obenya sika e de ameka akere so obi nso koto nwoma ebesua se de be ya na ware bekoso se de be ya na adwuma betumpon se de be obenya akwantu obi se de be ya obetum abobere bi dia saa nwoma na nipa chocho ni nyina no maka cho se take inspiration from the Bible na saa nwoma ni nyina no tresem no eye all in one bibie ni wa eni tresem when the catcher was a Christo so many pa ya akwadwo o se okwadwo kwa abwantete anche kusua na akwan o se okwadwo fo ni nsanya adwuma na wanya bi e de abo ahiafo o se oni pomfo ni nsanya adwuma den na nsia mfa da kron so awurade efise ye gidi se awurade tumi na ho den na mo ni patumi koba ti na nsia na wo de adwuma no yida Kristo fa ma awurade na wo sra tumi wom ene pia adwumaden ema adwumaden eyeyi efise bidi abdo natara so na woni hwe ne bi pete owo pi kente sanka Solomon kan kire wo se fansa no adwuma hye awurade nsa na wo susu yemrem kente sanka David me kan kire se awurade ma mensa no adwuma nyeyi ane ma mensa no adwuma nyeyi se won fa ne nsa no adwuma hye awurade nsa enkontumi nkasa asam no amenka asam kire wo kire no na me nipa hunu se baabi asese wuduru a wonante no nkotu America no akohwe ase na baabi eso wuduru a wutu America so koyi atia na wona akokeka atechem kire no na mahu se ni ewu amokoro no it even constitutions a ya church ewo aman ahodo a ye dibu oman no me ka kire plain fa say it take inspiration from the Bible
ɛdeɛ na ɛni kyerɛ sɛ mu ni obi yɛ di nsusuaso bɔ na ɛbrɛ no yɛatwerɛ to obi yɛ di nsusuaso papa no yɛatwerɛ nti deɛ na wobɛtumi aka akyɛ me sɛ me slave master aba bebree wɔhyɛ me ɛyɛ wo a wɔadwene nkokɔ ayɛ na wahoran ɛwɔ onim deɛ no unansa mu no ɛna wopɛ sɛ wo obire wɔhyɛ me enti mabunu mu wɔ mu ni nna hɔ mabunu mu wɔ mu ni nna hɔ na wosoma wo mu no bomu mɔden ɛfiri sɛ hwɛ no ma wohunu abrabɔ pa ho mɔden wɔ na wɔtumfo nso so ɛwɔ mu nimdeɛ a memɛn ne nti wɔyera nimdeɛ hwehwɛ na meka akyerɛ wo adomakyɛdeɛ bi a na so wɔ nipa adwuma bi a woyɛ no ɛte sɛ timaban a ɛda kanea mu ɛho nwu ase a wode matches to mu a ɛnyɛ yie sonsonya a ɛda kyerɛsɛm no ne atwerɛ ahodoɔ biara mu no ɛgyina hɔ ma sɛ kyerɛsɛm no te sɛ honhom kronkron ɛka wo ho ɛno no mu no mu ntoma ngye te na ɔkeka nsɛm nti sɛ wotumi kɔtɔ buku bɛkan sɛ wawadeɛ bɛyɛ kɔtɔ buku bɛkan sɛ sikasɛm bɛkɔ yɛyɛ deɛ a meka kyerɛ sɛ ne nyinaa wɔ kyerɛsɛm no mu ne nyinaa wɔ kyerɛsɛm no mu ɛbɛtumi aboa firi sɛ ne yɛ maa ne talent baako ebi mu ɛma mu du ebi mu mu num no ya efiewura ne ba bebu atɛn no de ɔde ne deɛ kɔhyɛ ɛfam no yɛtwe na so ɛkyerɛ wo sɛ sɛ ɔyɛ adwuma nya mfasoɔ ɛdidie na bɛka kyerɛ sɛ ne kyerɛsɛm mu bibia wɔ kyerɛsɛm mu na emu mu ya sunsom konkron no ya Yesu Kristo kɔ de ne gyaayɛ no na wa monte aseɛ ɛne hunumu yɛ no ɛne ma yɛ nsonso yɛ da atwerɛ de ahodoɔ a amanfo atwerɛtwerɛ mokɔtotɔ kenkan muntie ne yie Hebrews chapter 2 verse 1 ekro no ɔsɛ nkwadeɛ kɛseɛ no yɛnti ɛsɛ sɛ yɛsɔ nneɔma a yɛateɛ ne mu den ɛma ne boro soɔ na yɛansa ne ho da bi na sɛ asɛm a wɔnam abɔfoɔ so kae no tumi na mmaratoɔ ne asoɔdeɛ biara nyaa na katua ɛsɛ a yɛn nso sɛ yɛmu nkwadeɛ kɛseɛ a ɛsɛ yi a yɛbɛdwane afiri mu sɛn ɛno na Awurade firi aseɛ kaeɛ no wɔn a wɔte yɛ no hyɛ mu den maa yɛn na Onyankopɔn nso de nsɛnkyerɛnne ne ahonwadeɛ ne ahoɔdenneɛ ahodoɔ ne ahonhom kronkron a ahonhom kronkron a ɔkyerɛkyerɛ mu sɛ ɔpɛ no edi ho adanseɛ bi ɔte dia ɔnam abɔfoɔ so kan yɛ timmere bi Sodom ne Gomora Noah pɛn so etim yi na ne yɛn nyinaa nya na katua saa abere no te yɛn nso so si yɛn mu nkwagyɛ kɛseɛ te sɛ yɛya yɛbɛyɛ dɛ ne yɛfiri mu yɛn no Onyankopɔn ka to hɔ na ebinom de wɔn kra na wɔn nipadua yɛ adwumaden ɛma yɛn so aso yɛn so na ɔnam awanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnne so ne ahoɔdenneɛ so nam honhom kronkron a ɔkyerɛkyerɛ mane yɛ pɛpɛɛpɛ ayɛ adanseɛ nti meka kyerɛ wo sɛ deɛ ɔka nkyerɛ no ɔnte aseɛ no ɔni honhom kronkron na ɛsɛ ɔsrɛ honhom kronkron ɛma obi ambere no wɔhyɛ wo ɛma obi antom fotuo wo w'ani babu no yi kyerɛ no ma wote aseɛ sɛ ndwane mmerante bere mu akɔnɔ na aka kyerɛ me sɛ kyerɛ no ɛka Yesu Kristo ho asɛm no yɛ slave masters ɛde abere wɔhyeɛ kyerɛ no ka kyerɛ babu no sɛ ndwane mmerante bere mu akɔnɔ kyerɛ no ka kyerɛ babu no sɛ mu na babu no wɔyɛ na bomfia do not despise your youth ɛmu obi mu abrante a woyɛ ne kuma kyerɛ no ka kyerɛ wo sɛ toto wanam oyie ne toto ɛma wo abrabɔ a wobɔ no anim kyerɛ no ka kyerɛ wo sɛ flee from youthful lust do not despise your youth and be an example in all things to others and you ka kyerɛ me sɛ kyerɛ no yɛ hurodadasɛm Nyankopɔn hunu nipa bi mɔbɔ wɔn na wɔde ato wɔn so ama Satan atoto atete nteso gu wɔn anum a ɔkasa ama Satan no Yesu mogya nka wɔn anim ɛmaburu na reye mo fam adwene ma wɔ mu na mo nsoma Awurade deɛ mode yɛ adwuma ma mo kra no ɛma mo nipa dua no mo fa nye the same thing ma mo kra sɛnea wɔn si ku nipa dua ho no ya wo pese wodi yie no saa na wɔn nku kra na gye wo kra ho adwuma ma ne nsi media na evangelist Abraham Amoaten me na mda Right Way Family Church no Right Way Family Church na wo mpaibo fie ye ka mpaibo a na wɔgye so me gya dare a obi ntumi me Awurade tire ne mu kyerɛ me de Timothy class me de bebrɛ wo abre ni abre bia wafa so hu nyansa number ne 0545415410 0240186379 obetumi de momo line momo afa ho 0240186379 ho Awurade ontene ne mu nkyerɛ wo na onhyira wo wɔ Yesu Kristo di mu amen.